तोरी दल रे तोरी टीम रे जतिक झील काम करछंती तू ताको बॉयफ्रेंड नहीं कि ओयो पळौछु हां तो मानिया को पड़ियो रे तोर एते गलु भाई की माड़ माने से जो हत लक्ष्मी शुभ लक्ष्मी जो आमर नारी नेत्री मेला दांतिया भाई माने बीच रास्ता ऊपर ताकू उठेई पकई जो धुआ हेजी जो कच्चा कच्चा हेजी माने सीए मरिया जाए मन रखियो एमिति माड़ सी जिंदगी रे खाई नथिवो माने सी 14 पुरुष रे खाई नथिवो अरे शुभ लक्ष्मी केमिति लागिला से माड़ गुडाक इरे भाई माने से दिन पूरा तो कौन गोटे माने शो गोटे विराट बड़ जदी फिल्म रिलीज भलिया शो हो जाइतला ओह कि माड़ गोड़े गोड़े माने गोइठा ऊपर गोइठा मुह को मुथ ऊपर मुथ इरे भाई रे सला एते दिन पर जाई गोटे पाले रे पड़िछ इरे शुभ लक्ष्मी मत नहीं कि थाना रे बसई दलडी एबे कोन हला मागुनु टिके से थाना बाबू को साहाय्य मागुनु दिन थला कहतला कना मु पुलिस को साहाय्य करछिबी नहीं आ गोटे कोन कहतला हां मु पुलिस को न्याय देबी अरे तू दबु पुलिस को न्याय नहीं हां निजर पछपट निजे संभाली पारुनो तू दबु पुलिस को न्याय माने गोटे लोक पछरे जदी गोटे बिछुआती लगई दबो ता देह रे तार जेतिकी गल्लु न होतबो ताटो अधिका गल्लु होची शुभ लक्ष्मी रो इरे भाई एक रे तो गोटे पर गहिता को बाहा हेलु सेकंड हैंड माइकिना तू हेलु गोटे सेकंड हैंड माइकिना हैला तोरा सेथरे भी गल्लु मला नाही तू गोटे बॉयफ्रेंड रखिलु सेतबे गोटे मीडिया रे बाडी देथिलु से मोर पुरुष बंधु बॉयफ्रेंड आसिक दर बुढ़ी हेलुनी भाई वीडियोटा आम टे कंटिन्यू करने पूर्व टे खाली देखीदे आज वीडियो स्पॉन्सर किए भाई ये चली आईपीएल 2025 आउ ए टाइम को यूज करके पैसिव इनकम करने मु यूज कर 1x रिलायबल सर्विस जोटी की सब किसी हूँ बहुत ही बढ़िया माने सुपरफास्ट विड्रॉल वेराइटी ऑफ पेमेंट ऑप्शन आउ 24/7 क्लाइंट सपोर्ट जदि तथापि तुमको लगुच तुम कल हारी ताहले तुमको निश्चित भाव में 1x ट्राए करवा कथा कहीं ना ये आईपीएल सब मैच पर प्रेडिक्शन हूँ रिस्क फ्री माने जदि तुम गोटे इवेंट रे $10 लगेब आ तुम हारी ताहले तुमको तुम पैसा रिटर्न मिल जाव माने नो लॉस आउरी दरकार अच्छा हो रजिस्ट्रेशन करने समय जदि मोर प्रोमो कोड तुम यूज करबा ओडिया 1 ताहले तुमको मिल 65,000 टंकार पर्सनल गारंटेड बोनस लिंक आ प्रोमो कोड पिन कमेंट रे अछि आ हां एबोलिया सुजोग को कदापि हाथ छड़ा करंतु नाही माने माड़ खाई कोठी कहलो ओयर धरा पड़ी बुढ़ी बयस रे जाइची ओयो सी पुणी गोटे दर बुढ़ा को धरी एक रे तो जाइची ओयो पुणी क्या संगे रे ना जहाँ निजर बॉयफ्रेंड कहूला ता संगे जाई नहीं जाइची आउ गोटे लोक को धरिक पुणी से लोकटा सी हूँ गोटे न्यूज चैनल एडिटर है से चैनल ना मुझे कहबी नहीं से चैनल पाखापाखि 3 लाख 3.5 लाख भाया सब्सक्राइबर अच्छा तुम जदि गैस मारिपर मार माने 2 जन जाक जाइए ओये बसिकी संकीर्तन भजन कीर्तन करुले ये जो शुभ लक्ष्मी जो बॉयफ्रेंड अच्छी सी जाकि धरी पकई ओहो तापर तो आरंभ हो जाइए खाली माड़ उपरे माड़ माने कौन कखारू छेचा कदली छेचा ओ सांघातिक भाई मु खाली से जगह ऊपर था विश्वास कर गोटे लाइव टेलीकास्ट कर दे था अरे शुभ लक्ष्मी कुआडे गलु देखा टिके तो से बोईती कखारू भलिया मुहटा को टिके देखा लोक टिके कह तू जाइथिलु ओयो कोन पई कहा सांगे रे तोरी दल रे तोरी टीम रे जतिक झील काम करछंती तू ताको बॉयफ्रेंड नहीं कि ओयो पळौछु तो मानिया को पड़ियो रे तोर एते गलु एते जदि तोर गलु होउची हेटी टिके जीरा गुंड लंका गुंडर पेस्ट मार दउनु तते से दिन थाना भीतर मु कोन कहितेली चुपचाप तार 40,000 टका फेरई दे तू तो बाटरे मु मो बाटरे तू कोन कलु से नालुआ उकिल को नहीं कि रंग देखैलु थाना रे बसिकी नहीं एबे
ସେତେବେଳେ ରଙ୍ଗ ଦେଖେଇଥିଲୁ ଏବେ ତୁ ଗିନି ବାଡ଼ା ମୃଦଙ୍ଗ ବାଡ଼ା ଯାହା ବାଡ଼ଉଛୁ ବାଡ଼ା ଗଲା ଗଲା ତ ଇଜ୍ଜତ ଗଲା ଆରେ ତୋର ଥିଲା କେତେବେଳେ ଓ ଶଳା ଏମିତି ମାଡ଼ ଖାଇଛି ଏ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେ ତା ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ପାଖରୁ ମାନେ ସକାଳଠୁ ନେଇକି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯାଇ ବଇଛି ଗୋଟେ ପଡ଼ିଆ ଭିତରେ ଯାଇକି ଗଛ ମୂଳରେ ଆଉ ତା ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ବି ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ 4ଟା ବେଳକୁ ଖୋଜି ଯାଇକି ପୁଣି ସେକିଛି ମାନେ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ମାଡ଼ ହେଲା ବେଳେ ଯୋଉ ଝିଅଟା ତାର ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଯାଇଥିଲା ସେ ତା ଝିଆରିକି କ'ଣ ହବ ତାକୁ ବି ଏମିତି ମାଡ଼ ହେଇଛି ସେ ବି ଯାଇକି ମେଡିକାଲରେ 2 ଦିନ ପଡ଼ିକି ଉଠିକି ଆଇଛି ଭାଇ କଥା ହଉଛି କ'ଣ ନା ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀର ଦଳରେ ଯେତିକି ଝିଅ ଥାଆନ୍ତି ତାଙ୍କର ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଉପରେ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀର ଭାରି ନଜର ଖାଲି ତାଙ୍କର ନୁହଁ ଯୋଉଠି ତ ଗୋଟେ ଭଲ ଟୋକା ମିଳିଲା ସେ ଦର ବୁଢ଼ା ହଉ ଟୋକା ହଉ ଯାହା ହଉଛି ହଉ ଆର ଗଲୁ ପ୍ରବଳ ନା ଏକରେ ସ୍ୱାମୀ ଆକୁ ବାସିପାଳରେ ପଚାରୁ ନାହିଁ ଦୁଇରେ ଇଏ ଯାହାକୁ ପାରିଲା ଯୋଉଠି ପାରିଲା ସିଧା ଧରିକି ଓୟ ଚାଲିଲା ସେଇଭଳିଆ ଓୟ ଯାଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଇଏ ତାର ଯୋଉ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯାହାକୁ ଇଏ ବାହା ହବ ବୋଲି ବାହାରିଥିଲା ସେଇ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆସିକି ଆକୁ ଧରି ପକେଇଛି ଆଉ ସେ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ପୁଣି କେମିତିକା ନା ତାର ଅଲରେଡି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି ପିଲା ଛୁଆ ବି ଅଛନ୍ତି ତଥାପି ସିଏ ଆଖି ପକେଇଛି କାହା ଉପରେ ନା ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ଉପରେ ମାନେ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ତତେ କ'ଣ ସବୁତକ ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଜିନିଷ ମିଳୁଛି ତୋର ଔକାତ କ'ଣ କହିଲୁ ତୋର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ କ'ଣ ତୋର ଲେବୁଲ କ'ଣ ତୋର ମାନେ ଗୋଟେ ତତେ ଆଜି ଖୋଲିକି କହୁଛୁ ଶୁଣୁ ଗୋଟେ ବେଶ୍ୟାକୁ ଯଦି ତୋ ସହିତ କମ୍ପେୟାର କରାଯିବ ବେଶ୍ୟା ତୋଠୁ 1000 ଗୁଣ ଉପରେ ରହିବ ତୁ ବେଶ୍ୟାର ମାନେ ତାର ଚୁଟିକୁ ବି ତୁ ସରି ହବୁ ନାହିଁ ବେଶ୍ୟା ଯୋଉ କାମ କରୁଛି ତା ପେଟ ପାଇଁ କରୁଛି 2 ମୁଠା ଦାନା ପାଇଁ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ତୁ ଯୋଉଟା କରୁଛୁ ତୋର ଗଲୁ ମେଣ୍ଟେଇବା ପାଇଁ କରୁଛୁ ତୋ ଭୋକ ମେଣ୍ଟେଇବା ପାଇଁ କରୁଛୁ ତୋ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟେଇବା ପାଇଁ କରୁଛୁ ମାନେ ଯେତେ ଜଣ ତୋ ଟିମ୍ରେ ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର କାହା ନା କାହାର ପରଖ ହୋଇତା ଉପରେ ନଜର ଯୋଉ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ କଥା ଏଠି ପଡ଼ିଛି ଯୋଉ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ଧୋଇଛି ପକେଇକି ସେ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଗୋଟେ ସୁନା ଦୋକାନରୁ ଗୋଟେ ସୁନା ମୁଦି କିଣିକି ଦେଇଛି 18,000 ଟଙ୍କାର ସୁନା ମୁଦି ସେ ମୁଦିର ପୁଣି ସେ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ତାର ପେମେଣ୍ଟ ବି କରିନାହିଁ କାହିଁ କହୁନ ସେ ସୁନା ଦୋକାନଟା କାହାର କହିଲ ଏଇ ଯୋଉ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦଳରେ ଯୋଉ ଝିଅ ଥାଆନ୍ତି ମନେ ରଖିଥିବ ଗୋଟେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଗୋଟେ ନାରୀ ନେତ୍ରୀ ଭାରି ଜୋରେ ଭାଇରାଲ ହଉଥିଲେ ଏଇ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦଳରେ ଥିଲେ ବିଜେପି ନେତ୍ରୀ ବୋଲି ସେଇ ନେତ୍ରୀଙ୍କର ସେ ହେଉଛି ସୁନା ଦୋକାନଟା ସେଇ ଦୋକାନରୁ ବାକିରେ ଆଇଛି ଆଉ ତା ପଇସା ନା ତା ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦଉଛି ନା ଆମର ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦଉଛି କେହି ଧରା ଛୁଆ ଦଉନାହାନ୍ତି ସିଏ ବିଚାରି ଦୌଡୁଛି କାରଣ ମୋ 18,000 ଟଙ୍କା ମତେ କିଏ ଦବ ଏପଟେ ଇଏ ମାଡ଼ ଖାଇକି 2 ଦିନ ହେଲାଣି ଘରେ ବଇଛି ହେଲା ଆଉ ଆର ଅବସ୍ଥା ଏମିତି ଆ ପାଖରେ 8 ଟଙ୍କାଟେ ରହୁନି ଲୋକଙ୍କଠୁ ସିନା ଏତେ ପଇସା ମାରିକି ଖାଉଛି ଆ ପାଖରେ 8 ଟଙ୍କାଟେ ରହୁନି ଆର ଘର ଭଡ଼ା ଦେବା ପାଇଁ ଆ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ ହେଲା ସେ ଘର ମାଲିକ ତାକୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲା ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଘର ଭଡ଼ା ନେଇକି ରହୁଛି ସେଠି ବି ତାକୁ ଲୋକ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ମିଶିକି ବାଡ଼େଇବା ପାଇଁ ସେଥିରେ ପୁଣି ଆହୁରି ଶୁଣ ଗୋଟେ କୀର୍ତ୍ତି କ'ଣ କରିଛି ଗୋଟେ ଓକିଲ ପାଖରେ ଯାଇକି 2 ରାତି ରହିଯାଇଛି ହେଲା ଆଉ ଓକିଲ ତାକୁ ଦେଇଛି କ'ଣ ଗୋଟେ ହୀରାର ନାକ ଫୁଲ ହେଲା ଫୁଲେଇ ମ୍ୟାଡାମକୁ ଦିଆହେଇଛି ଗୋଟେ ନାକ ଫୁଲ ହଇରେ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ତୁ କ'ଣ କରୁଛୁ ଏମିତି ତତେ କିଏ ସୁନା ମୁଦି ଦଉଛି କିଏ ନାକ ଫୁଲ ଦଉଛି ଆଉ କିଏ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ତୋ ପିଠିରେ ଗାତ ଖୋଳି ଦଉଛି ଓହୋ ଶୁଣୁ ତତେ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଅଫର ଅଛି ସେଦିନ ତୁ ସେବେ 40,000 ଫେରେଇ ନଥିଲୁ ଏବେ ତତେ ମୁଁ କହୁଛି ଭଲରେ ତୁ ତାର 80,000 ଫେରେଇ ଦେ 40,000 ନେଇଥିଲୁ ଡବଲ କରିକି 80,000 ତାକୁ ଫେରେଇ ଦେ ତୁ ତୋ ବାଟରେ ମୁଁ ମୋ ବାଟରେ ଯଦି ତୁ ନ ଫେରେଇବୁ ତାହେଲେ ତୁ ଏବେ ଯୋଉ ଯାଇକି ସାହାଯ୍ୟର ଭିକ ମାଗୁନୁ ଯୋଉଠି ସବୁ ସାହାଯ୍ୟର ଭିକ ମାଗୁଛୁ ସେଇ ଭିକ ମାଗିବା ପରିସ୍ଥିତିଟା ତୋର କରିଦେବି କିନ୍ତୁ କୋଉ ଭଳିଆ ନା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିଦେବି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୋ ନାଁରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନା ହବ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ ସେ ରସ ଥାଳିଆ ଧରିକି ଦାଣ୍ଡରେ ଘାଟରେ ଭିକ ନ ମାଗିଛୁ ଏଇଟାକୁ ତୁ ଯାହା ଭାବିବା କଥା ଭାବିଦେ ତାପରେ ତୁ ଚିନ୍ତା କର କ'ଣ କରିବୁ ତାର 80,000 ଫେରେଇବୁ ନା ଫେରେଇବୁ ନାହିଁ ବାସ୍